मेघमाळारे शीघ्र आसुथिबा प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ पवित्र और बहुमूल्य नाम निर्मल खरा यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को स्वागत करे। प्रतिदिन प्रति प्रभात आम माने निर्मल खरा यूट्यूब चैनल माध्यम नुआ नुआ प्रसंग रे आम माने प्रभुंकर वाक्य शुणुचु। परमेश्वर प्रति प्रभात रे आम मानक सहित तांकर पवित्र वाक्य माध्यम रे कथबार्ता होचंती। सेतिपाई परमेश्वर को हृदय सहित धन्यवाद दिए। प्रिय प्रभु लोक मैंने आपण समस्त को धन्यवाद दूची जे आपण माने नियमित यही चैनल द्वारा प्रसारित होता कार्यक्रम गुड़िक शुणुंट आपण माने लाइक शेयर कमेंट्स करुँच आत्मिक जीवन में बढ़ुंट यह मु विश्वास करुँच। प्रभुंकर गौरव हो। आज जो प्रसंग रे आम माने कथबार्ता हेबा प्रसंगटी यही प्रकार अटे पाउलंक सफलतार रहस्य। पाउलंकर सफलतार रहस्य। पाउल जो समय से तिमोथी को तांकर शेष पत्र से लिखुचंती से शेष पत्र रे आमे द्वितीय तिमोथी यार 4 अध्याय आम माने पढ़िबा। द्वितीय तिमोथी 4 अध्याय आम माने पढ़िबा 7 पद। मु उत्तम युद्ध रे प्राणपण करियछि, निरूपित पथर शेष पर्यंत दौड़ुअछि, मु विश्वास रक्षा करियछि। देखंतु पाउलंकर स्टेटमेंट जे परमेश्वर मते जहा करिबा पई देइथिले मु से सब करिछि। जेतिकी दूर परमेश्वर मते दौड़िबा पई कहिथिले मु मोर से दौड़ को मु संपूर्ण करिछि। काहेकि तांकर दौड़ को से संपूर्ण करि पारले ताहार मुख्य उद्देश्य आ मुख्य कारण एही स्थान लिखा अछि। आमाने पढ़िबा प्रथम कोरिन्थियो 9 अध्याय 27 पदरे ए प्रकार लिखा गला, अन्य लोकमानंक निकटरे प्रचार करी काले मु निजे कौनसी प्रकार अग्राह्य हुए एथिपाई मोहर निज शरीर को कष्ट दे बसरे दास करी रखुअछि। प्रिय माने पाउल पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण थिले। पाउल नियमित वाक्य पढ़ुथिले, प्रार्थनामय जीवन यापन थिला। यह तो बहुत बढ़िया कथा। मात्र ता सहित पाउलंकर सफलतार रहस्य ये यह अटे जे से निजर शरीर को डिसिप्लिन रखिथिले, श्रृंखला रखिथिले। प्रिय प्रभु लोक माने यह प्रत्येक ख्रिस्टियन भाई भौणी मान को निहाती आवश्यक। कारण पाउल कहती आंभ मानकर परमेश्वर विशृंखलार परमेश्वर नुहंती, से श्रृंखलार परमेश्वर, से गोटे डिसिप्लिन गॉड अटंती, से इनडिसिप्लिन गॉड नुहंती, से श्रृंखलार परमेश्वर। आम जीवन रे पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण हेबा आवश्यक। नियमित बाइबल पढ़िबा, प्रार्थना रे सहभागिता रे आम समय को बिताइबा निहाती आवश्यक। ताहा सहित आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय जहाँकि पाउलंकर जीवन रे थिला ताहा होची श्रृंखला। पाउल निज शरीर को श्रृंखला रे रखिथिले, से डिसिप्लिन रखिथिले। तांग शरीर कहिले तांग आखि को से डिसिप्लिन रखिथिले। ए आखि कौन देखिबा कथा एटा से डिसिप्लिन रखिथिले। जहाँ पारला ताहा से तांगर आखि को देखौ नथिले। तांगर कान डिसिप्लिन रे थिला। क्यों विषय सुनिबा कथा, क्यों विषय सुनिबा कथा नुहे। तांकर जीभ डिसिप्लिन रे थिला। कौन कहिबा कथा, कौन कहिबा कथा नुहे। तांकर पाद को से डिसिप्लिन रखिथिले, तांगर हाथ को डिसिप्लिन रखिथिले, तांगर माइंड को से डिसिप्लिन रखिथिले। प्रिय प्रभु को लोक माने अनेक समय रे आम माने इनडिसिप्लिन थाउ, आम पाखे श्रृंखला न थाए। एथिपाई अनेक ख्रिस्टियन भाई भौणी माने सेमान को आत्मिक जीवन रे बढ़ी पारु नाहांती। मो जीवन रे मध्य गोटे बहुत इनडिसिप्लिन थिला। मोर सकाळे उठिबार समय ठीक नथिला। मु राति रे बहुत विलंब रे सोउथिली आ सकाळे मु बहुत विलंब रे उठुथिली। मात्र परमेश्वर मते प्रेम करिबारु से बाइबल लवर ट्यूटर्स परि गोटे कार्यक्रम देले। आ सेही कार्यक्रम प्रति प्रभात रे सकाळ 7 घंटा समय रे आमानको पुजारी उपासना चर्च जूम आईडी द्वारा परिचालित होछि। दीर्घ 2 वर्ष 5 मास ऊर्ध्व समय हेलानी परमेश्वर मते डिसिप्लिन करिबा पई एही कार्यक्रम देले, जहा द्वारा कि एबे मोर उठिबार मध्य गोटे डिसिप्लिन रही गला। मु आगे डेरी रे उठुतली, मात्र एबे इन टाइम रे मु उठुची। आमानकर ख्रिस्टियन जीवन रे श्रृंखला निहाती आवश्यक। प्रिय प्रभु लोक माने आमानकर खाइबारे श्रृंखला आवश्यक रहिछि, आमानकर पीबारे श्रृंखला आवश्यक रहिछि, आमानकर देखिबारे श्रृंखलार आवश्यक रहिछि,
ପାଉଲ ସେ ଆପଣା ନିରୂପିତ ସମୟର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିନଥିଲେ, କୌଣସି ସମୟକୁ ସେ ବର୍ବାଦ କରିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ବିଷୟ ରହିଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆଣିପାରିବି। ଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ଆମେ କହିପାରିବା, ମୁଁ ମୋର ନିରୂପିତ ପଥର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ିଅଛି, ମୋର ବିଶ୍ୱାସକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିଛି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକତାର ମୁକୁଟ ମୋ ପାଇଁ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ପାଇବି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି, ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ନୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ଆମେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢ଼ିପାରିବା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ନିରୂପିତ ପଥର ଆମେ ଶେଷ ଯାଏ ଆମେ ଦୌଡ଼ିପାରିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ ଯେ ମୋର ଏହି ବିଷୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଇନଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ପଳାଇ ଆସିବ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହୁଁ, କାରଣ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜର ଜୀବନକୁ, ନିଜ ନିଜର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରଖିବା। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିବେ, ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ ଓ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଅଛୁ, ଆମେ ସେସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କଢ଼େଇ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଗୌରବମୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ରାଜା, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଗଡ଼ ଅଟ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଇନଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଲୋକମାନେ ଅଟୁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ତୁମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛ ଯେ ଆମମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଯେଉଁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଚାହୁଁଛ, ତୁମେ ଦୟାକରି ପ୍ରଭୁ ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିରୂପିତ ପଥର ଆମେ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦୌଡ଼ି ପାରିବୁ। ତୁମେ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଯୋଜନା କରିଛ, ତାହା ସବୁ ଆମେ ଆମ ଆଚରଣରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବୁ। ଦୟାକରି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ରହିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।